पुलक महांती सरकार दुर्नीतिर सरकार लोक मान प्रलोभन देखी सरकार को एम आसिले किंतु 2 वर्ष भितर 20 वर्षर विकासटा को बलि पकईदे आप देखो प्रत्येक जगार आप आईन श्रृंखला परिस्थिति ठार आरंभ कर आपणकर बाली चोरी माटी चोरी आपणकर मद निशाड़ी माने घूरी बुलवा सब कार्य प्रत्येक जगह आप वीडियो 4 जन चेंज हवा आईसी 4 जन चेंज हवा अनैतिक राजनीतिक चाप पकईकि अनैतिक बदली करवा केवल सरकार काम विधायक काम आज्ञा देखो जी दोष करुव सी धरुवे बुझीपार तो कहबार कथा से निर्दिष्ट व्यक्ति की धरुंच क्या धरुना मुझे किंतु ये संपूर्ण जड़े भागीदारी तहसीलदार ये विभिन्न माफिया मान सहित रहीकि भागीदारी माने चलाउं तेणु से कौन कार्यसूची नवा पूर्व सहायतार चिंता कर जोटा सांबादिक हिसाब से कहले मुझे भूतभोगी मुझे फोन करी जो जनाए सी मत विभिन्न आईन देखी कहीदिंत यहाँ हवा ना फोन न उठेवा आज्ञा माइनिंग वाला कहतु आज्ञा पुलिस कहतु आज्ञा आमे जानू ये विभिन्न प्रकार गोटे भाड़ुआमी कथबार्ता करती तेणु आमको मन भितर आमको कष्ट या लगे गोटे साधारण लोक कम करने एमान रास्ता को ओह्लैया आमको पड़ो कहीं आम गोटे ओएस ऑफिसर हिसाब से आम अनुरोध करूँ किसी दिन 15 दिन छाड़देलु आज जमी आम 15 दिन टाइम देलु प्रशासन को पुणी आम 15 दिन भी 15 दिन रू 20 दिन ये सब चोरी हवा आम बारंबार बारंबार कही जो फेल्युअर हेलु आज ये सांबादिक सम्मेलन डाक सब सांबादिक माध्यम चाप सृष्टि करने को चेष्टा कलु जे गणतंत्र बोली किसी अच्छी जनसाधारण हक जनसाधारण पाइबा दरकार अच्छी आम देखु पुलक महांती नुहे पुलक महांती गोटे संगठन सान भाई दिव्य सिंह हो विश्वजित हो कि आमर दल हो कि विभिन्न पंचायत रे थिबा आमर कर्मी माने सबू या देखुं कौन सी प्रकार आम लीडर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जेपरी अन्याय केबे प्रशय दियंती नाही जेपरी दुर्नीति के प्रशय दियंती नाही एबे आम विरोधी दल रहीचु लोक मैंने आमको विरोधी दल को देते आम विरोधी दल कार्य करूँ आम दरकार पड़े साधारण जनता रास्ता को ओह्लैबू एवं प्रशासन को जो कहा चापर से चेपा होती पचारू 15 वर्ष काम कर प्रशंसा कले कि देखा मिलते पुलक महांती कौन से राजनीतिक दल नियाली देखा जेहतु नियाली पुओ नियाली राजनीति आरंभ कर राज्यस्तरीय नेता कौन कहे तो कहीं आसुना कौन अच्छी असुविधा आज्ञा देखो आम दल गोटे एत बड़ दल ये गोटे कर्मी आमर जी करें आपण अन्य दल जो सरकारी दलर 20टी कर्मी से करें तेणु ये केवल आवश्यकता आम आवश्यकता पड़े आम सब आसू एवं आवश्यकता पड़े आम आसीचु विभिन्न कार्यक्रम अतीत में आपण मैंने देखिथे आम कार्य करूँ साधारण जनता लड़ाई रे ये गोटे किसी प्रश्न करार ना कहबार कथा जिते साधारण जनता किसी दरकार पड़े पुलक महांती से आगू आसती पुलक महांती किसी टीम ना आम समस्ते गोटे टीम होती मान्यवर विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक टीम आम समस्ते गोटे दल अच्छु विजु जनता दल जितेबले एठी नियाली रे वर्तमान मान्यवर पूर्वतन विधायक प्रमोद मल्लिक को जो दायित्व दि जाइए निर्देश जो सब कार्यक्रम चली आम मानवु आम से हिसाब से चलू विजु जनता दल अच्छु रही नियाली रे विभिन्न समस्या था ये वर्तमान जो विधायक कहले कि नियाली गोटे गिफ्ट देवी सरप्राइज देवी किंतु से विज्ञापित अंचल है ना दीपांचल थाना है मापचुप हो जाए कि काम आरंभ है ब्लॉक है ना एवं शीतल भंडार तो नियाली रे ना कहले अत्युक्ति कारण ये आम अंचल धान पान मिनर अंचल किंतु यह दुख चाषी मान शीतल भंडार ना कौन कहे आगामी दिन में कौन कार्यक्रम आज्ञा गोटे कथा कह जितेबले नवीन पट्टनायक सरकार समय लोक दरमा बढ़ाई जाकि आपणकर बसुले जे आम दरमा बढ़ा जाऊ एति पैसा पाऊँ अधिक पैसा आमको अंटुन किंतु एठी ये सरकार लोक चाकरी छटई कर दि जाऊँगी लोक दरमा दबापाई एमाने भत्ता दे पारना सुभद्रा कहले 50,000 देवे देला बेलू 5,000 गोटे मिछुआ सरकार तो आम आशा कौन रखा तेणु गोटे अस्त्र मु जनसाधारण को कहि नियाली जनसाधारण को तो सारा ओडिशा जनसाधारण कहि आपणकर गोटाए भोट गोटाए प्रयास परिवर्तन अनेक आपण से दिन को अपेक्षा करूँ पंचायत इलेक्शन रे आपणकर नवीन पट्टनायक प्रति भल पाइबा विजु जनता दल प्रति भल पाइबा और 24 वर्षर जो गवर्नान्स आमर थिला जो भल गवर्नमेंट थिला भल सरकार थिला ताकू मन पकई आपण पुणी परिवर्तन करूँ एवं ए मिछुआ सरकार को देखई दिंतु आमे थरे भूल करिछु अंध थरे बाड़ी हजई देछि आगु को हजईबनी जीवन सारा।
ବର୍ଷରେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଲୋକ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ରହି ବିଜେଡି ସହିତ ଚୂରାଘାତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଇଲା ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସବୁ ଭୁଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାର ସାର ମର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି 2026 ମସିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି 27କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମନେ ପକେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ 2026 ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମୋର ବ୍ୟାନର ଲେଖିଥିଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ନବବର୍ଷରେ ଶପଥ ନେବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସବୁ ଭୁଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏହା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସବୁ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏଇଟା ଆମର କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫୋରମ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭୂତିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରାଇଦେଲେ ବା ଆମ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ନବବର୍ଷରେ ଶପଥ ନେବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସବୁ ଭୁଲିବା ଟିକେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମାନେ ଖୁସି ମଜା ଛାଡ଼ି ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦଳରେ ଅଛେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଜାତି ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି କହୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ସରକାର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଫେରୁଛୁ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ପାଇଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ନ କରି ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏ ଆର ପିଲା ସିଏ ଏ ତାର ଲୋକ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନେତା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଦଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜାତା ରାଉତ ମିଶିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯାହା ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନଟା ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ କହିବେ ତେବେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଗାଁ ସାରା ସେଇ ଘଟି ରହିଲେ ଯେ ପ୍ରମୋଦକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପୁଲକ ବାବୁ ବିଜେଡିରେ ରହି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ହଟେଇକି ନୂଆ ଦଳ ବା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଆମର ବିଧାୟକ 1500 ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଅଛି ଲୋକମାନେ ତ ଯଦି ଭଲ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ଆଣିନଥାନ୍ତେ ସେ ସରକାର ଆଣିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରମୋଦ ହଟେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲେଖାରୁ ସେଇପାଇଁ କରୁ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିବେ ମୋର ନାମ ପୁଲକର ନାମ ଖୁସି ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହିନି ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖ ପାଇନି। ତେଣୁ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆମର ନେତା ସେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭରସା ରଖି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଆମର ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଗଲୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି କେତେବେଳେ ନାରା ନଥିଲା ମୋର ଥିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆମେ ବଡ଼ କରିବାନି ଆମ ଦଳକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।